Bene data na bashiki bacu twongeye kubaramutsa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Wandugu wa dada tunawasalimu tena katika jina la Bwana Yesu Kristo. Dushimira Umwami Imana tukimshukuru Bwana Mungu utwemereye kongera kubona uyu mwanya ambaye anaturuhusu kupata tena hii wakati wo kuganira ku ijambo ry'Imana, ya kuzungumzia juu ya maneno ya Mungu. Uyu mwanya mwiza wakati mzuri wo kugira ngo twumve ijambo ry'Imana, ili tuweze kulisikia neno la Mungu. Kuko ijambo ry'Imana, kwa sababu neno la Mungu
ni iry'Imana si iry'umuntu, Ni neno la Mungu, si kandi neno la ijambo mwanadamu. ry'Imana rizahoraho iteka ryose. Na neno la Mungu litaishi milele. Amagambo y'abantu yo agera igihe agashira, Maneno ya wanadamu, amagambo y'abantu agera igihe akananirwa, maneno ya wanadamu inafika mwisho inashindwa. amagambo y'abantu agera igihe ntagire intege, Maneno ya wanadamu inafika wakati ariko ijambo haitakuwa na nguvu. ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka ryose, Lakini neno la Mungu linadumu milele, kandi rihorana imbaraga linazidi kuwa na nguvu kuva Uwiteka yarivuga tangu Bwana alipolinena kugeza uyu munsi, mpaka siku ya no leo, kugeza igihe ijambo ry'Imana risoje icyo ryatumwe. na hata mpaka wakati neno la Mungu litatimiza kile alicholituma. Umwami Imana abaho umugisha. Bwana Mungu awabariki. Twongeye kubasuhuza rero, Tunawasalimu tena, nubwo kuri uyu munsi w'icyumweru ingawa siku ya leo ya Jumapili twari tuzi yuko tuza guteranira hamwe, tulikuwa najua kama tutakusanyikia pamoja, kuko ibisabwa byose twarabikoze, kwa sababu mahitajiko yote tuliyafanya, ibijyanye n'ubwirinzi bwa coronavirus byose twarabikoze, nayo husika na kujilinda coronavirus. kandi ubwo badusuye kuwa gatanu hivi walitembeleaka siku ya Ijumaa, baje kubigenzura, walikuja kuchunguza, ndagira ngo ibyinshi basanze twarabitunganije, na waza mengi walikutana tushabitengeneza mzuri, n'ibyo badusabye gutunganya na yote walituomba, ibyo badusabye kunoza na yenye walituomba nabyo kufanya twarabikoze, na yote rero tulitengeneza mzuri. turabishimira Imana. Kwa hiyo basi tunamshukuru, Impamvu rero amateraniro yo kuri uyu munsi w'icyumweru atashobotse sababu hii ibada ya siku ya Jumapili haikuwezekana, ni izindi mpamvu, ni sababu zingine zishobora kuba ziturutse ku buryo rusange babona wenda icyorezo, kwa namna waliweza kuona kwa ujumla, cyangwa se uburyo rusange rw'ubwirinzi bw'abantu biturukanye naho bashobora guturuka hirya no hino, wala kwa ujumla kuhusu na watu wote ngambo na ngambo, ariko bijyanye n'imyiteguro ya ku itorero ry'Abakristo rya Gisenyi, lakini kuhusika na maandazi ya ni kujiandaa kwa kanisa la Gisenyi, ku itorero ry'Abakristo rya Gisenyi, kanisa la Wakristo la Gisenyi, ibisabwa byose twarabikoze. Mahitajiko Rero yote turabishimira Imana, kwa hiyo tunashukuru Mungu, ariko tunasabira imigisha bene n'abashiki bacu, na tukiombea baraka wa ndugu na kina dada ku bwitange bwabo, kwa ajili ya kujitoa mu kwao, buryo bwihuse, kwa namna ya uburyo bahise bitanga, bahise babigira ibyabo, jinsi walijitoa wakajifanya yao, haba kuza gutegura ku rusengero, iwe kuja kutayarisha mkanisa, haba gutegura uburyo kubona amazi, hata namna gani ya kupata maji, haba gutegura ibintu byose byari bikenewe bijyanye n'ubwirinzi bwa COVID-19, hata maandalizi yote aho muri iwanyu mu rugo. Nongeye kubasabira imigisha mu izina rya Yesu Kristo. Mko nyumbani, tunaendelea kuwaombea baraka katika jina la Yesu Kristo. Umwami Imana abaho umugisha. Bwana Mungu awabariki. Kandi turagira ngo na tunapenda tena tubonereho kongera kubihanganisha, tupate muda tena ya kuwapatia pole, ko guterana n'iteko ry'Imana, kwa sababu kusanyika ni neno la Mungu, guteranira hamwe n'iteko ry'Imana, kusanyikia pamoja ni neno la Mungu, iteko ry'Imana ribangamiwe n'icyorezo cya COVID, neno la Mungu ambalo linazuia na janga la corona, ribangamiwe n'icyorezo cya COVID. Rero hivi linazuiwa na janga la corona, Imana yacu ineshwa, Mungu wetu ashindwe, icyorezo izagikura, izagihagarika, janga ataliondoa, na kugira ngo ijambo ryayo rikomeze rishyirwe mu bikorwa, ili neno lake liendelee kuwekwa katika matendo. Ari nayo mpamvu, na ndio sababu twebwe abera b'Imana, sisi watumishi wa Mungu, twebwe abera b'Imana, sisi watakatifu wa Mungu, Imana ikidusaba, kile ambacho Mungu anatuomba ni gukomeza kwihangana, ni kuendelea kuvumilia. Muzi ko turimo tuganira ku ijambo rivuga ngo ihuriro ry'ibihe. Mnajua kwamba tuko nazungumzia juu ya neno linalosema kwenye nyakati zinakutania. Tumaze igihe tubiganiraho, tunafanya muda tukizungumzia. Mbere yuko twinjira no mu ijambo ry'uyu munsi, kabla sasa kuingia ndagira ngo tufatanirize hamwe aho muri iwanyu mu ngo, ninapenda tushirikiane pamoja mko kunyumba, tuganire, tubanze tuganire kuri aya magambo y'ihumure. Tuzungumzie kwanza juu ya maneno haya, amagambo y'ihumure umusaza Yakobo yavuze, maneno ya faraja mzee Yakobo aliyoyanena, yavuze abwira itorero, alisema akiambia kanisa. Muribuka ko Yakobo yari umwe mu basaza b'itorero, najua Yakobo alikuwa mmoja wapo wazee hari ya Yerusalemu, pale Yerusalemu. Ndagira ngo twumve amagambo yavuze akomeza itorero. Napenda tuweze kusema mu gitabo cya Yakobo ibice 5, kanisa
Kitabu cha Yakobo sura ya 5 umurongo wa 7 na mstari wa 7. Yakobo ibice 5. Yakobo sura yake ya 5 umurongo wa 7 na mstari wa 7. Ndagira ngo twasome. Napenda tupasome. Aya magambo y'ihumure abe ayanyu. Maneno haya ya faraja. Nawe aya magambo y'ihumure agukomeze. Na wewe maneno haya ya faraja. Kandi aya magambo y'ihumure akongerere kwihangana. Na maneno ya faraja akongezee. Kandi Bibiliya ntimukitotombe. Na Biblia inasema msinungunike. Hatagira n'umwe muri mwe wakwitotomba. Kusikuwe hata mmoja wenu ambaye atanungunika. Bitewe nuko yari akeneye amateraniro akaba atayabonye uyu munsi. Kutokana na kisa alikuwa na haja ya ibada lakini kuipata imyiteguro itandukanye yakoze na maandalizi tofauti ilifanyika. Twizera ko tunaamini ya kwamba Imana izakingura ikirere. Mungu atafungua anga. Kandi Imana kuko ari itegeko ryayo yuko duteranyira hamwe, sababu ni sheria yake ili tukusanyike pamoja, izakingura ikirere kugira ngo tubashe guterana. Atafungua anga ili tuweze kukusanyika. Kandi izakomeza kurinda intore zayo. Ataendelea kuwalinda wateule wake. Haravuga ati nuko bene data mwihangane mugeza umwami Yesu azazira. Kwa hiyo ndugu, vumilieni hata kuja kwake Bwana. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Tazama mkulima ngoja mazao ya nchi yaliyo ya tamani, kuvumilia kwa ajili yake hata yatakapopata mvua ya kwanza na ya mwisho. Mube ariko namwe mwihangana, mwikomeze imitima ko kuza k'umwami Yesu kubegereye. Nanyi vumilieni, msibitishe mioyo yenu, maana kuja kwake Bwana kunakaribia. Timwitotombane bene data, mudacirwaho iteka, dore umucamanza ahagaze ku rugi. Ndugu, msinungunikiane, msije mkahukumiwa. Angalieni, mwamuzi amesimama mbele ya milango. Abahanuzi bahanuye mu izina ry'umwami Imana, mubakureho icyitegerezo cyo kwihangana, cyo kurenganywa no kwihangana. Ndugu, watwaeni manabii walionena kwa jina la Bwana, wawe mfano wa kustahimili mabaya na wa uvumilivu. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Angalieni, twawaita heri wao waliosubiri. Mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe. Amen. Mbukeni ya kwamba wale waliosubiri tuliwaita wenye heri. Amen. Ndabifuriza namwe mwitwe abanyehirwe kubera kwihangana kwanyu. Ninawatakia nanyi kuitwa wenye heri kwa ajili ya subira. Kandi kwihangana kwanyu mwirinde kwitotombana. Na kusubiri kwenu kwihangana kwanyu kutonungunikiana. Mwirinde kuvuga amagambo atariyo. Na kuvumilia kwenu msiseme maneno ambayo si sahihi. Ahubwo dufatanirije hamwe kwa kushikiliana pamoja. Tutegereze igihe Uwiteka, tungojee wakati Bwana inayofaa. Uwiteka azadukingurira. Bwana atatufungulia inzira yose yabinyuzamo, njia yote ambayo inaweza kupitisha ndani, lakini atatufungulia. Konzineza yuko imitima yabera ikeneye kongera guhurira hamwe mu materaniro. Kwa maana ninajua kwamba roho za watakatifu zina haja ya kukusanyika. Umugaragu w'Imana Paulo mu Baroma 5, mtumishi wa Mungu Paulo ndani ya aradukomeza muri ayo magambo yo kwihangana. Anaendelea juu ya maneno haya. Numvise ku mutima wanjye ari byiza cyangwa nongere mbabwire ngo mwihangane. Nilipenda tena roho yangu niwaambie tena mvumilie, kuko kwihangana ni imbuto y'umwuka, kwa sababu subira ni tunda ya roho. Kandi bwo kwihangana mukomeze mwishimire umwami Imana, na kwa hiyo subira muendelee kumfurahia Bwana. Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ujue ya kwamba Bwana yuko upande wetu. Mwenye Uwiteka ari kumwe namwe, ujue ya kwamba Bwana yuko pamoja nanyi. Kandi mumenye ko ibyiza by'Uwiteka byose ari ibyanyu. Na mjue ya kwamba mazuri yote. Abaroma ibice 5, Warumi sura ya 5 umurongo wa 5 haravuga ati, aya ya 5 inasema hivi. Duhereye ku murongo wa 3 haravuga ati, tukianzia sheria ariko si ibyo byonyine, ahubwo twishimira no makuba yacu, kuko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Wala si hivyo tu, ila na tufurahi katika dhiki pia, tukijua ya kuwa dhiki kazi yake ni kuleta saburi,
kandi kwihangana gutera kunesha ibitugerageza, uko kunesha kugatera ibyiringiro. Na kazi ya saburi ni uthabiti wa moyo, na kazi ya uthabiti wa moyo ni tumaini. Bene ibyo byiringiro ntibikoza isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe. Amen. Na tumaini halitahayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliyepewa sisi. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana riti, neno la Mungu linasema tusabwa kwihangana, inatubidi kusubiri, kandi igihe twihangana twishimye, na tunapovumilia tunavumilia kwa furaha, yemwe no mu makuba, hata katika sabiti tusabwa kwihangana, inatubidi kuvumilia, kandi kwihangana kwacu na kuvumilia kwetu, kwihangana kwawe, kuvumilia kwako niko kuzagutera kunesha ibikugerageza, itakuletea kushinda majaribu, no kwihangana kwacu na kusubiri kwetu bizadutera kunesha icyorezo cya COVID-19, itatupatia kushinda janga la corona. Mu kwihangana kwacu na kuvumilia kwetu, ibyiringiro byacu bikomeze kuwiteka, matumaini yetu yaendelee kuwa Bwana. Bene tunabashiki bacu, wandugu na wadada, Imana ibaho umugisha, Mungu awabariki mu izina rya Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, kwihangana kwanyu kwa ajili ya uvumilivu wenu. Bitewe n'igihe tumaze guterana, wakati tunamaliza na tukusanyika, tutateranira hamwe abo duterana ku murongo w'ikoranabuhanga, tunakusanyikia kwenye mtandao, ariko tutabasha guteranira mu rusengero rumwe, lakini tukusanyikia pamoja. Hashobora kuba hari abagize kwihangana guke, inawezekana kuna watu ambao walipata kwihangana guke, wenyewe waliweza kuvumilia kidogo, bagakora ibidakwiriye, wanafanya machukizo, ariko bagakora ibidakwiriye, wanatenda mambo ambayo haistahili, bakora ibidakwiriye, wanafanya matendo ambayo haistahili. Wale nao ijambo ry'Imana rirabahamagarira kugira ngo, neno la Mungu linawaitia kusudi bisubireho, wawezi kujirudia, bagaruke mu nzira nzima, warudie mu njia sahihi, bagaruke mu murongo mwiza, warudie mu mstari sahihi, kuko Imana, kwa kuwa Mungu yadutoranirije kugira ngo alituandalia ili iduhe amasezerano yayo, atupatie ahadi zake, kandi twigishwe yuko, na tulifundishwa ya kwamba ashobora igihe amateraniro nayo ntaboneke, kunaweza fika wakati na makutano haitakuwa, igihe amateraniro atabonetse, lakini ile wakati makutano hayapatikana, bituma ukora ibyo wishakiye, haiache wewe unafanya byo kurya wibikiye, ile chakula uliyojiwekea, byo kurya wabitse en reserve, wabitse byo kurya wibikiye, ile chakula uliyoweka hazina, byongera kugarukaho, hiyo njoo unarudia tena, byongera kurya, ile njoo nakula mara tena, none byakarushaho, na zaidi yake Imana yaduhaye uburyo, Mungu alitupatia hii namna kugira ngo twongere tuganire ku magambo y'Imana ya kuweza kuzungumzia tena maneno ya ikoranabuhanga kupitia kwenye mitandao. Nta mpamvu rero nimwe, hakuna sababu hata moja hagira ucika intege wezayo kwacha kila mtu mmoja aweze wakore ibidakwiriye imbere y'Uwiteka, afanye mambo ambayo hairuhusiwe mbele ya Bwana, abo nkuko bikwiriye intore z'Imana, kama vile ninavyostahili wateule wa Mungu, nkuko bikwiriye intore z'Imana, kama vile ninavyowastahili wateule wa Mungu, bikwiriye kwihanganira, inatubidi kusubiri no mu makuba, hata katika ziki, ariko twizera neza yuko muri ayo makuba, lakini tukiamini ya kwamba ile ziki, muri ayo makuba tukihangana, tukipita ndani ya ziki na tunavumilia, nukunesha, mwisho wake ni ushindi. Abakolosai ibice bitatu, Wakolosai sura ya 3 umurongo wa 12 aravuga ati, aya yake 12 nasema nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa. Abakolosai ibice bitatu, umurongo wa 12 aya ya 12, nuko nkuko bikwiriye intore z'Imana zera kandi zikundwa. Ihute sura ya 3 Abakolosai 3:12, basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, mwambare umutima w'imbabazi n'ineza, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, no kwicisha bugufi, unyenyekevu, n'ubugwaneza, no kwihangana, uvumilivu. Mwambare umutima w'imbabazi, vae umutima w'ineza, utu wema, umutima wo kwicisha bugufi kw'ijambo ry'Imana, unyenyekevu juu ya neno la Mungu, wakomeza guca bugufi kw'ijambo ry'Imana, unaendelea kunyenyekea mbele ya neno, kandi wakomeza kugira ubugwaneza, unaendelea kuwa na upole, kandi nanone ukihangana, na unakuwa na uvumilivu, mwihanganirana kandi mwabarirana ibyaha, na mukichukuliana na kusameheana. Umuntu wese agize icyapfa n'undi, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, nk'uko umuntu wese agize icyapfa n'undi,
kama vile kila mtu anapata sababu ya kumlaumu Amen. Kuko kw'intore z'Imana rero kama ipasavyo wateule wa Mungu, nawe nk'intore y'Imana iri kumva ya magambo, kama mteule wa Mungu mwenye kusikia maneno haya, intore z'Imana kandi zikundwa, wateule wa Mungu tena wapendwa, mwambare umutima w'imbabazi, vaeni roho ya rehema, kandi mukomeze kwicisha bugufi munsi y'ijambo ry'Imana, muendelee kujinyenyekeza mkiwa chini ya neno la Mungu, kwihangana kwanyu, na muendelee kuvumilia kwenu. Kwihanganira iki? Unavumilia nini? Kwihanganira ubushake bw'Imana, unavumilia mapenzi ya Mungu, kwihanganira iby'Imana yemeye, tunavumilia yale kugira ngo hataboneka n'umwe wagira icyapfa na mugenzi we, ili kusipatikane hata jambo moja ambalo litaacha mwenzake na laumu mwenzake, hatagira n'umwe wagira n'uwavuga nabi, siku hata mmoja mwenye utasema mbaya, kuko ni Imana iba yabyemeye, kwa kuwa ni Mungu mwenye alivikubali. Ntabwo icyorezo cyangwa amakuba yatera umudugudu Uwiteka atabyemeye, hakuna chochote kinaweza shambulia mji na Bwana hakukikubali. Ntabwo icyorezo cyatera umudugudu Uwiteka atacyemeye, na janga haliwezi kushambulia mji na Bwana hakukikubali. Rero wakati Bwana amelikubalia, kwizirika kuwiteka, tunapasha kufungamana na Bwana, tugasenga ubudasiba, tunaomba bila kukoma, tugakomeza gutitiriza umwami Imana, tunaendelea kumubembeleza kugira ngo adukize icyo cyago, ili aweze kutuokoa na ile janga. Amen. Amen. Kubwiyo mpamvu rero, kwa hiyo sababu, mwirinde kuba abanebwe, mujilinde kuwa wavivu, ntimuba abanebwe mu gusenga kwanyu, msikuwe wavivu katika ntimuba abanebwe mu by'Imana, msikuwe wavivu ndani ya mambo, ntimuba abanebwe mu kwishingikiriza Uwiteka, msiwe wavivu kwa kumtegemea Bwana, ntimube abanebwe, msiwe wavivu, mukomeze ila muendelee, ibyiringiro byanyu, matumaini yenu birimo ingorano nyinshi, yako ndani zawadi nyingi. Tusoreze icyo gice, tutamatishie hiyo sehemu ya kuimba. Ndagira ngo tugisoreze mu Baheburayo ibice 6. Napenda tuikomeshe ndani ya Waebrania sura ya 6. Tubone kujya kuganira ku ijambo tumaze igihe turuganiraho ihuriro ry'ibihe. Pale njo tuendelee na ile neno ambalo tunamaliza. Abaheburayo ibice 6. Waebrania sura ya 6. Umurongo waho wa 12. Aya yake 12. Uwiteka aravuga ati, Bwana anasema hivi. Duhere ku murongo wa 11. Tutaanzia shairi yake 11. Turukubifuriza umwete, kwa maana tunawatakia. Ariko rero turifuza cyane ko umuntu wese wo muri mwe yerekana uwo mwete. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aizirishe bidii ile ile, wo kurinda ibyiringiro byuzuye kugeza ku mperuka. Amen. Kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Amina. Ariko rero turifuza cyane, lakini tunatamani sana, turifuza cyane, tunatamani sana, ntabwo twifuza gake, hatutamani kidogo. Abera b'Imana, watakatifu wa Mungu, neza n'abashiki bacu, wandugu na wadada, ndagira ngo iri jambo muryakire neza. Ninapenda neno hili mulipokee kwa makini cyane, lakini tunahitaji sana umuntu wese wo muri mwe, mtu kila mmoja wenu yerekana uwo mwete, aonyeshe bidii ile ile. Alikwerekana umwete mu gihe cyo gucika intege, lakini mwenye alikwerekana umwete mu gihe abandi batagigira umwete, anaonyesha bidii wakati wengine hawana. Alikwerekana umwete mu gihe isi iri mu bwoba bwinshi, anaonyesha juhudi wakati dunia yote imetetemeka. Alikwerekana umwete mu gihe abakomeye b'isi bacitse ubwoba, bahagaritse imitima. Anaonyesha juhudi wakati dunia mzima imeregea, mu gihe isi iri mu kangaratete. Anaonyesha juhudi wakati dunia mzima iko katika hofu, yishingikirije kuwiteka, lakini hivi yeye anamtegemea Bwana, ntabwo acibyiringiro nk'abandi, akate matumaini kama wengine, ntabwo acumete, ntabwo atakaza ibyiringiro nk'abandi, hapoteze matumaini kama wengine, akomeza kwikomeza kuwiteka, ila yeye anaendelea kushikamana na Bwana. Muri myavuze ati, kama vile mwimbaji alisema, nikomeje kurutare, ninaimarisha kwenye mwamba, na wahandi hose ni umusenyi, ila fasi nyingine. Ndagira ngo rero bene data, ninapenda wasasa wa ndugu, aya magambo abakomeze, maneno haya ya waimarisha cyane ko umuntu wese wo muri mwe, natamani sana yerekana uwo mwete, aonyeshe bidii ile ile. Umwete wo gukora iki? Bidii ya kufanya nini? Wo kurinda ibyiringiro, ya kulinda matumaini byuzuye makamilifu. Amina. Hapana ibyiringiro by'igice, hapana matumaini ya Imana yawe yarahinduye gahunda zayo. Ya hapana, Mungu akugeuza mpango yayo
ni mazima, ahadi yake ni ibyo halisi, yadusezeranije ni ukuri. na yote aliyotuahidi ni Tumenye kweli. ko no muri iki gihe turimo, Na tujue hata wakati ambayo tunaishi, tumenye ko no muri iki gihe turimo, tujue hata wakati ambayo igihe tunaishi, isi iri mu gucika intege, wakati dunia imeregea, twebweho dufite ibyiringiro bizima sisi tuna matumaini halisi byo kugaruka k'umwami wacu Yesu ya Kristo, kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, natwe tukamuteranyirizwaho mu bicu, nasi tunamkusanyia natwe kwa mawinguni, tukamusanganira mu kirere. tunamulaki Ibyiringiro hewani. bizima turabifite. Matumaini halisi tunayo. Ese nawe uracyabifite? Je, na wewe ungaliki nayo? Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Mungu Kristo. akubariki katika jina la Yesu Kristo. Ibyiringiro bizima, Matumaini halisi umwete wo kurinda ibyiringiro byuzuye na bidii ya kulinda kugeza matumaini kumperuka, utimilifu hata mwisho, kugira ngo mutaba abanebwe. ili musiwe wavivu. Ibi bihe ntibigutera ubunebwe, Hii nyakati isikuletee uvivu, ntibigutere kudasenga, isikuletee kutoomba, ntibigutere kutegera Imana, isikuletee kutomkaribia Mungu, ntibigutere kudasengera abera bose. isikuletee kutoombea watakatifu Oya, wote. ntugire ubunebwe, Usikiwe na uvivu, va mu bunebwe, toka katika uvivu, injira mu mbaraga, ingia ndani ya nguvu, ahubwo mugere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, bali mkawe wafuasi wa hao wazirizio ahadi kwa imani. mukomeze mugere ikirenge ku cyabaragwa amasezerano, Mwendelee kuweka mguu kwa wale ambao ni warithi wa ahadi, babiheshejwe no kwizera, wakipewa hiyo na imani, babiheshejwe no kwizera wakipewa hiyo na imani no kwihangana. na uvumilivu. Amen. Amen. Abera b'Imana rero, Takatifu wa Mungu, sasa ndumva izi ari intwaro zihagije, ninadhani hizi ni silaha za kutosha, iyi ni impamba ihagije hii ni chakula ya kutosha, yo gutuma hatagira n'umwe wacika intege, ili kusikue hata mmoja mwenye atakuwa na uvivu wagira amagambo avuga adakwiriye, na mwenye atasema maneno ambayo si sahihi. hagire n'umwe wavuga amagambo adakwiriye, Kusikue hata mmoja mwenye ahubwo atasema buri maneno wese ya agire uchafu. umwete wo gukomeza ibyiringiro byose, Kila mmoja endelee kuwa na bidii ya kuwa na furaha kugira ngo kamilifu, ataba umunebwe, ili asikue mvivu, ahubwo agere ikirenge mu cyabaragwa amasezerano, bali mkawe wafuasi wa hao waziritio ahadi babiheshejwe no kwizera kwa imani kandi no kwihangana. na uvumilivu. Aha muranyemerera, Hapa mtaniruhusia, ndagira ngo aya magambo nongere nyakomeze, ninapenda maneno haya niyaweke tena nguvu, basomera amagambo y'umuhanuzi, nikiwasomea maneno ya nabii nanone adukomeza twinginga, adukomeza ku kwihangana kwacu, yenye atatuweka nguvu katika imani yetu. aratubwira ati, Anatuambia hivi: Dieu ne promet pas un lit fleuri en Eden. Imana ntabwo wa musobanuzi w'igifaransa ntawe yabonetse. Imana ntabwo yasezeranije uburiri bushashwe uburabyo muri Edeni. hakuahidi kitanda yenye iko ako maua. Ne falsifiez pas un chrétien. Ntukabeshye umukristo. Usimdanganye mukristo. Ne falsifiez pas le message disant que, ntukabeshere ubutumwa uvuga uti, usidanganyie ujumbe ukisema que toutes choses seront faciles. Ibintu byose biroroshye. Ibintu byose bizaba byoroshye, uzagera mu rugendo rwawe, urugendo rworoshye, ibintu byose ntazahura nabyo. Que rien ne va vous arriver. Ngubwira abantu ngo nta kintu kizabageraho kibi. Mwambie watu waseme hawatakutana na kitu kibaya. Que rien qu'il n'y aura pas de preuve. Ngubwira abantu ngo nta bigeragezo muzahura nabyo. Mwambie watu waseme hawatakutana na majaribu. Quoi que ce soit. Uko byaba bimeze kose. Cyangwa se ikindi kimeze nk'icyo. Ntukabeshya abantu. Usidanganye watu. Bagira ngo urugendo tugenda n'urugendo. Mwambie aseme safari tuko ndani. Rumeze nk'igitanda gishashe, kiriho kama kitanda yenye uburabyo, maua, nkuko byari bimeze muri Edeni. kama vile ilikuwa ndani ya Edeni. Ntukabeshye umukristo. Usidanganye mukristo. Ntukangirize umukristo. Usitendee vibaya mukristo. Ntukanangirize n'ubukristo. Na usiweze kuharibisha ukristo. Ntukangirize n'ubutumwa bwiza dutwaye. Na usiharibishe ujumbe ambayo tuko nayo. Ubwira abantu nibi mu buzima buzaba bworoshye igihe cyose. Ukiambia watu mambo yatakuwa rahisi kila wakati. Na safari tuko ndani ya safari ya Israeli. Tunapoona safari ya baba mu Egiputa binjira muri Kanani. Wakitoka Misri wakiingia Kanani. Urugendo rw'iminsi 3 barugenza imyaka 40. Safari ya muda wa siku 3 walitembea muda wa miaka 40. Ntukabeshye rero ngubwira abantu uti, usidanganye watu rien ne peut vous arriver, ati nta kintu cyabageraho. Hakuna jambo liwezalo kuwafikia. Ati nta nibigeragezo
bigeragezo bizabageraho. na hakuna majaribu yenye Oya, tawafikia. uvuze utyo ububeshye. Hapana, ukisema vile pale unasema uongo. Amen. Amen. Ntukabeshye umukristo. Usidanganye Mkristo. Dieu ne promet pas la facilité et la prospérité. Imana ntabwo yadusezeranije ibintu byoroshye. Mungu hakutuahidi mambo rahisi ndetse no gutera imbere gusa cyangwa se kugwa neza gusa, hata na kustahili. Mais il promet la grâce pour endurer chaque preuve. Ahubwo yadusezeranije ubuntu budutera kwihanganira buri kigeragezo. Alituahidi neema ambayo inatupatia kuvumilia hata jaribu. Amen. Amen. Voilà la grâce que nous cherchons. Ubwo nibwo buntu dukeneye. Amen. Amen. Natwe ubuntu dukeneye, nasi neema tunahitaji. ubuntu dukeneye Ya neema tunahitaji ngo twihangane no mu bigeragezo, ni kusudi tuvumilie hata katika kandi tuba mu majaribu, bigeragezo dusohoke twanesheje. na tukitoka katika majaribu tutoke na tumeshinda. Cyamba bene data na bashiki bacu, Hakunipa wandugu na wadada, namwe mukazava muri ibigeragezo, nanyi mtoke katika majaribu haya, mukazabisohokamo mutoke ndani mubarirwa mu banesha, tukihesabiliwa ndani ya washindaji. mugaragare ko muneshejwe, Msionekane kama wenye kushindwa, bitewe nuko mutari kuboneka mu materaniro twese hamwe, ili wakati hatuko pamoja ndani ya makutano, ahubwo naho muri iwanyu, ila na kwenye mko pale kunyumba, naho muri mu mirimo yanyu, pale kwenye mko mkazi zenu, naho muri mu bintu bitandukanye, kwenye mko mukomeze muzamure ibendera rya Yesu Kristo, muendelee kuinua bendera ya Bwana, mukomeze muzamure ibendera y'ijambo ry'Imana, muendelee kuinua bendera ya mukomeze mugaragaze gukomera kuwo twizeye, muendelee kuimarisha ule mwenye tuliamini. Ibindi byose Uwiteka azabikora, na wengineyo kandi azabikora neza ku nyungu yacu. Atavifanya mzuri kwa ajili ya faida yetu. Imana ibahe umugisha. Mungu awabariki. Tugaruke noneho aho twacumbikiye, turudie basi pale kwenye ijambo ry'Imana aho twacumbikiye bushize, neno la Mungu kwenye tulitamatishia siku iliyopita. Tutangira ko twasomye muri Yoeli ibice 2:28. Mnakumbuka tulipoanza neno hilo tuliosoma Yoeli 2:28 hata tukaendelea katika kipindi cha 3. Mu byakozwe n'intumwa ibice 2:15. Tukasoma Matendo ya Mitume sura ya 2:30. Ibice 2:15 kugeza kwa 21. 15 hadi 21. Twarakomeje, tuliendelea, tubona yuko tukaona ya kwamba mwihuriro ry'inzira katika kwenye njia haba hariho umuranga werekana aho ugomba guca, kuna kuwa muonyeshaji wa njia, haba hari ikimenyetso kikubwira ati tambuka cyangwa se hagarara, kuna kuwaka alama kuonyesha pita wala simama kwanza. Ishobora kuba ari itara rimurika, inaweza kuwa ni taa ya kuangaza, ari itara rimurika amabara atandukanye, taa tofauti ya kuangaza, yamurike ibara rimwe ukamenya ati ukwiye guhagarara, ikaangaza rangi moja na jua hapo inaniambia kusimama, kandi byacana umuhondo ukamenya ko witegura gutambuka, na ikiangaza kimanjaro unajua kwamba utaendelea, utakuwa tayari kupita. Byacana icyatsi ukamenya ko wemerewe kwambuka, ikipiga kimanjani unajua kwamba pale ni kupita. Iyo ni itara riba rimurika kandi byakozwe n'abantu. Iyo ni tara ya kuangaza tena itengenezwa na wanadamu. Lakini ukiipuuza imbere bakakugonga, unaweza fika mbele wanakugonga. Kwa wageze ni mu ihuriro ry'amayira. Kwa maana kwenye ulifika ni kwenye njia za yayo matara yapfuye, wakati zile tara akenshi yabona hagarara abapolisi. Mara mingi ninaona kuna simama polisi abayemereye kuvuga ati hagarara, polisi anaruhusiwa kusema simama kwanza cyangwa se tambuka wala pita, wo waburiwe wese uwe awai bitewe nuko abona imbere yawe hameze, sababu anaona mbele yako kuko nini. Ibyo twabizanye mu ijambo twabihuje n'ijambo ry'Imana, ile tuliweza kuunganisha na neno la Mungu. Imana yavuze iti, tukakumbuka kwamba Mungu alisema ikintu cyose kigiriye cyacyo, kila kitu kinakuwa na wakati wake. Hari igihe cya buri kintu cyose, kuna wakati wa kila kitu. Dukomeje imbere, tukiendelea mbele, tubona Imana itubwira ko, tukaona kwamba Mungu anatuambia muri Amosi, ndani ya Amosi twacumbikiye pale njoo tulitamatishia wakati tulikuwa pamoja tena, mu gitabo cya Amos, ndani ya kitabu cha Amos Agano la Kale ibice 3 sura yake ya 3 umurongo wa 7 aravuga ati, aya yake ya 7 inasema, kuri Uwiteka Imana ntizagira ikikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ibice 3 Amos umurongo wa 7. Amos aya ya 7 inasema, hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote
watumishi wake manabii siri yake. Amen. Amen. Tubona ko Uwiteka nawe Tunaona kwamba Bwana naye ntacyo azakora, hatafanya ntabwo chochote, yakora ikintu kidasanzwe kuri iyi si hawezi fanya kitu cha atabanje kawaida kubwira hapa duniani, abahanuzi be, abagaragu be aribo bahanuzi. bila kuambia manabii wake watumishi wake. Ntabwo bavuze ngo Uwiteka najya gukora ikintu ku isi Hakusema Bwana akifanya kitu kudunia azabanza babwire abakozi be aribo pasiteri. ataambia kwanza watumishi wake, yani wachungaji. Ntabwo avuze ngo azabanza abwire abakozi be aribo bepiskopi. Hakusema ataambia kwanza watumishi wake, yani waaskofu. Umushumba. Tunaposema askofu tunasema mchungaji, umukuru tunasema mzee. Ego. Ubwo ntabwo Imana yavuze ngo nukuri nta kimana yakora. Mungu akusema kwa kweli hakuna chenye Mungu anaweza kufanya itabanje kubwira abepiskopi, bila kuambia kwanza maaskofu. Oya. Hapana. Nta nubwo yavuze ngo ntayizagira ikikora itabanje kubwira abavuga butumwa. Oya. Na kusema hakuna chenye atafanya bila kuambia kwanza mainjilisti. Nta nubwo yavuze ngo nukuri Uwiteka ntabwo azagira icyakora atabanje kubwira abaperezida b'ibihugu. Oya. Na kusema kwa kweli Bwana hatafanya chochote bila kuambia kwanza wa rais wa nchi. Ntabwo yavuze ngo ntazagira icyakora, Uwiteka ntiyagira icyakora atabanje kubwira abayobozi b'isi. Oya. Na hakusema Bwana hawezi fanya chochote bila kuwajulisha kwanza viongozi wa ahubwo ijambo ry'Imana riti, ila neno la Mungu linasema kuri Uwiteka Imana hakika Bwana Mungu izagira icyo ikora hatafanya neno itabanje wishurira abagaragu bayo bila ishwe byayo kuwafunulia watumishi wake aribo bahanuzi manabii siri yake. Wangi Imana igiye gukora ikintu ku isi, Mungu anapopenda kufanya jambo kudunia ibanza yatuma umuhanuzi, anatuma kwanza nabii, ibanza yatuma abahanuzi ko twabibonye ubushize, anatuma kwanza wanabii kama vile tulivyoona. Abahanuzi bashobora kuba benshi, manabii wanaweza kuwa wengi, ariko umuhanuzi w'igihe aba ari umwe, lakini nabii wa wakati anakuwa ni mmoja. Umuhanuzi w'igihe aba ari umwe, nabii wa kizazi anakuwa mmoja. Ingawa manabii wanaweza kuwa wengi, tubabona mu rusengero, wale wengi tunawaona mu makanisa, tushobora kuwaona mu rusengero, tunaweza kuwaona mu kanisa, nkuko tubibona abakobwa ba Filipo, kama vile tunaona wale mabinti wa Filipo, nao bana bahanuzi kazi, nao walikuwa manabii wanawake, abahanuzi babagaho, wanabii walikuwaka, habagaho n'abahanuzi babagabo, na kulikuwaka manabii wanaume, kuko Bibiliya iravuga bitumije tugaruka mu byakozwe n'intumwa. Kwa Biblia inasema turudie tena ndani ya matendo, bitumije tugaruka mu byakozwe n'intumwa. Kwa hiyo tunarudia tena ndani ya matendo ya mitume, ibice bibiri, sura ya 2. Mimi turaza kumfasha nyuma, hano ndasoma hapa, nitapasoma baadaye. Aravuga ati, nasema hivi, ibice 17 aravuga ati, sura ya 2 aya ya 17 inasema, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe babarimo bazarota. Itakuwa siku za mwisho, asema Mungu, nitawamwagia watu wote roho yangu, na wana wenu na binti zenu watatabiri, na vijana wenu wataona maono, na wazee wenu wataota ndoto. Amen. Amen. Ati nukuri. Nasema ni kweli. Uwiteka yemeye ko azasuka umwuka we. Bwana nakubali ya kwamba atamwaga roho yake muri kino gihe cyacu juu ya watu wote. Umwuka w'Imana wasutswe rero, ile yo Mungu aliyemwaga, boswa ku mwuka w'Imana, ile kumwagwa nanone ribaye ihuriro ry'ibihe, inakuwa sasa makusanyia. Abahanuzi barahari ni benshi, barahanura. Manabii wako wengi, wanatabiri. Mungu buhanuzi bwabo, katika kutabiri kwao, Mungu buhanura kwabo, na hiyo kutabiri kwao, naho bamwe bahanura ibinyoma, pale njo wa mmoja wao bagahanura iby'Imana itavuze, wanatabiri mambo ambayo Mungu bagahanura ibitekerezo byabo, wanatabiri mawazo yao, bakavuga amagambo Imana itavuze, wanasema maneno ambayo Mungu hakuambia. Iyo bahanuye iby'Imana itavuze, wanapotabiri maneno Imana yishingiye ubwo buhanuzi bwabo. Mungu ategemee ile makunabii wa Yeremia 23, ile mtaisoma ndani ya Yeremia 23 kwa kuharakisha. Uwo mwuka w'Imana wasutswe, ule roho wa Mungu, abantu benshi barahanura, watu wengi sasa bagahanura, wanatabiri, nabi ibinyoma benshi barahanura,
n'abinyoma benshi barahanura, na wasema uongo wengi wanatabiri, bagahanura mu izina ry'Uwiteka. wanatabiri katika jina la Bwana. Uwiteka aravuze kandi nta cyo Uwiteka avuze. Bwana anasema hivi na hakusema kitu. Ibyo rero Biblia avuga ngo bazabona ishyano. Biblia sasa inasema watapata ole. Abavuga mu izina, ababeshyera Uwiteka, abahanura ibinyoma mu izina ry'Uwiteka, wenye kutabiri uongo katika jina la Bwana. Imihoro ry'ibihe rero tuko katika kwenye nyakati zinakusanyikia. Muri iki gihe cyano wale sasa wamezidika katika siku hizi za mwisho, wamezidika katika siku hizi. Ariko nanone, lakini tena Imana yasezeranye ko muri iki gihe Mungu aliahidi ya kwamba wakati huu yuko Uwiteka atagira icyo akora gikomeye, ya kwamba Bwana hawezi kufanya chochote itari yabihishurira abagaragu bari bo bahanuzi, bila kuwafunulia kwanza watumishi wake manabii. Ibyo byatumye hiyo ndio iliacha mu gihe cya Sodoma na Gomora. Wakati wa Sodoma na Gomora twabonye ejo bundi yuko tuliona majuzi ya kwamba ibihe byarahuye, nyakati zilikutana. Ubu turi mu gihe kimeze nk'iki Sodoma na Gomora. Hivi tuko wakati kama ya Sodoma na Gomora. Uko byari bimeze mu gihe cya Noa, kama vile ilivyokuwa wakati wa mu gihe cyo kwa mwana w'umuntu, hivyo itakuwa wakati kwa mwana wa mtu. Kama vile ilivyokuwa wakati wa mwana w'umuntu, vivyo itakuwa wakati ya kurudi kwa mwana wa mtu. Uya cyane wabyari bimeze bite? Wakati wa Nuhu ilikuwa abantu bari bahuze cyane, watu walikuwa wanazubala sana, abantu bari bahuze cyane, watu walikuwa wanazubala, bahugiye muki, walikuwa bize mu by'ubuzima gusa, ya mambo ya leo tu, bararya maisha, walikuwa nakula, baranyoga, walikuwa nakunywa, bararongoraga, walikuwa naoa, barubakaga, walikuwa wanajenga, bari mu iterambere gusa, walikuwa ndani ya ariko ntabwo bigeze babona kanya ho gutekereza yuko imvura izagwa uko Nowa yari yabivuze. Lakini hawakuweza kupata wakati ya kuwaza kwamba mvua itanyesha kama vile walikuwa wamesema. Ibice bitandatu tubona ko abantu bari babi cyane. Tulisoma ndani ya Mwanzo sura ya 6 tukaona kwamba watu walikuwa wabaya cyane. Watu walikuwa wabaya sana. Na katika ubaya wao bari bahukiye mu bintu by'isi gusa. Walikuwa busy ndani ya mambo mabaya. By'ubuzima gusa. Walikuwa busy ndani ya mambo ya dunia. Kwejo hazaza, hawakuwa na waza kesho yake. Iyo si barimo, ile dunia ambayo wanaishi kurimburwa n'imvura n'umwuzure nkuko Nowa yabibabwiraga, iko karibu kuangamizwa na mvua na gharika kama vile Nowa anasema. Imana yawereje umuhanuzi witwa Nowa, lakini wakati wao Mungu aliwatumia nabii mwenye kuitwa hari agiye kuza umwuzure, ulikuwa karibu kuja kandi Imana ntiyakurimbura itabanje kuburira, na Mungu hakuwezi kukuangamiza bila kukuangamiza. Nowa Imana ibohereza Nowa, lakini ile wakati wa Nuhu Mungu akawatumia ati ni muhunge, akasema mkimbie, muze tubazi inkuge, mukuje tuweze kuchonga safina, muri inkuge, tukimbilie ndani ya hii safina igiye kurimburwa na dunia iko karibu kuangamizwa na maji. Ibyo Nowa yavuga ko bari batabizi, maneno Nuhu alikuwa anasema kwa sababu alikuwa na umuhanuzi avuga ibyuzi, haibidi nabii aseme maneno avuga ibyonzi, haibidi nabii aseme maneno ambayo ni umuhanuzi nuko avuga amagambo y'Imana. Ya muhimu kwa nabii ni ya kwamba atasema maneno ya Mungu, avuga ikimana ivuze, aseme chenye Mungu anasema. Si ngombwa ko bifata mu bwenge bwanjye, si lazima tuweze kuingia mu akili yangu, bisobanukirwa, si lazima nibielewe, ariko niba ari ijambo ry'Imana, lakini kama ni neno la Mungu rinyuze mu kanwa k'umuhanuzi, lenye kupita ndani ya kinywa cha nabii, ikaba rihamijwe ko ari ijambo ry'Imana, na inahakikishwa kwamba ni neno la Mungu. Niba nawe uri uw'Imana, kama na wewe ni mtu wa Mungu, uraryizera, utaliamini. Utari uw'Imana, kama wewe si mtu wa Mungu, uyita ibikino, unaita mchezo, uyita imigaryo, unaita mizaha, uyita kubura icyo cyakora, unaita kukosa kazi. Uko niko babwiye Nowa. Njo vile walimwambia, baramwisekera baramugaya ngo uyu musaza ashaje nabi, walimlaumu wakasema nyamara yatwe n'Imana kwabwira yuko Imana igiye kurimbuza isi umwuzure, lakini alikuwa ametumwa na Mungu ya kwamba Mungu iko karibu kuangamizia dunia na gharika. Abisi ngo bari babi cyane, kwa sababu watu wa dunia walikuwa waovu sana. Yongera ku murongo wa 2 bitandatu ati abagore bari abakobwa bo mu isi bari babaye beza cyane. Sura ya 6 akasema wana wa watu wa binti wa wana wa watu walikuwa warembo sana, ariko mu bwiza bari bihimbiye, lakini ni urembo ambaye walikuwa bwiza bwa karemano bari bafite, urembo ya kujihudia, bari barihinduye, walibigeuza, bari barisize amarangi, bari barisize amarangi, walikuwa wameshichokora, bari barahinduye imibiri yabo, walikuwa wamegeuza miili yao, yemwe noneho n'imyambarire yabo yari igayitse, hata mivanyo yao ilikuwa haistahili, ubusambanyi bwiyongera, ikaacha uzinifu kaongezeka. Noneho icyo gihe cyano barakirega. Sasa ile wakati ya Nuhu wanaistaki Imana itari muri kino gihe ko kikabije
mu bugome, ko kigabije mu kwiyanduza, ko kigabije mu bubi. Kwa nini Mungu hawezi kuangamiza hii wakati imechafua? Na njoo vile wakati wetu kama vile ilikuwa wakati wa Nuhu, na njoo vile itakuwa wakati wa kurudi. Kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu, njoo vile itakuwa kama kurudi kwa mwana wa mtu. Kikubwa chenye kilikuwa ndani ya wakati wa Nuhu, wakati wa Nuhu ilikuwa inafanana na wakati wa Nuhu. Lakini kikubwa wakati kuna kitu cha mpya ndani ya wakati wa Nuhu ambayo tunakutana wakati hii wetu, ni kuoana aina moja, abahuje ibitsina bagashakana, wenye kutanisha sexe. Icyo ni ikimenyetso gikomeye cyatumije Imana irimbura Sodomo na Gomora. Ni alama kubwa ambayo iliacha Mungu anaangamiza Sodomo na Gomora. Aho abamalaika baje, wenye wamalaika walikuja, kana abamalaika nababwiye ko ari igitsina gabo, na wamalaika niliwaambia kwamba ni wanaume. Wageze kwa Loti, walipofika kwa Loti, abantu mu murwa, abagabo bo mu murwa babona abantu binjiye kwa Loti, watu wa mtaa huo wakaona wanaume wakiingia kwa Loti, baraza barakomanga Loti, wakakuja kubisha, wakasema Loti, dukingurire abo bagabo binjiye wawe turyamane, tufungulie wale waume wenye kuingia kwako tulale pamoja. Mbegi kisira gikomeye imbere. Angalia chukizo kubwa sana ambayo imeonekana. Noneho Loti, sasa Loti, kwa abakobwa Imana yari yarabarinze, kwa kuwa wa binti zake Mungu bari bakira amasugi batarabona, batararyamana na waja lala kitanda moja na wanaume, batari banduza ubwari, batari bangiriza ubwari bwabo, na wayachafua bikira yao. Loti kwa kukunda urugendo rw'abamalaika bari bamusuye, Loti kwa kupenda safari ya wamalaika ambao walikuwa wamemtembelea, akasema kuliko niwape wamalaika, acha niwapatie mabinti zangu walilinda ubikira wao. Abamalaika batireka, wamalaika wakasema hapana, nao bakobwa ntitwemerera ko tukubabaha, na wale mabinti hatukubali abamalaika barabahumishije, wamalaika wakawapofusha, abo bagabo bashaka kuryamana nabo, lakini wale wanaume walikuwa wanapenda lala kitanda moja nao. Je, si kwenye nyakati na igihe cya Loti bije mu gihe cyacu, mambo ya wakati wa Loti inakuja wakati binababaje cyane, inafika wakati unaogopesha na kuleta n'abayobozi ba kidini, hata maviongozi wa madhehebu, abakardinali, abasheveke na washeveke, abarevera n'abandi bose nkuko babita amazina atandukanye, kama vile mabishopu. Hari bamwe, kuna wamoja muri bo wao amaso yabatabona, macho yao hayatazama, oya amaso yababone kuliko macho yao yakabona ijambo ry'Imana rivuga, wakiona kile ambacho ijambo ry'Imana ryanga ubutinganyi. Neno la Mungu linakatala kuoana kwa aina moja. Neno la Mungu linakatala kuoana kwa aina moja. Turebye mu Baroma igice cya mbere twarahasomye, ntaho twasoma uyu munsi. Ukiangalia Warumi sura ya kwanza, Abaroma igice cya mbere, Warumi sura ya kwanza, n'umunuko imbere y'Uwiteka ubutinganyi, ni chukizo mbele ya Bwana, kunuka imbere y'Uwiteka, mambo ya kunuka mbele ya Bwana byatumije abantu bareka gushakana nkuko biteganijwe, abagabo n'abagore, iliacha watu waoane kama vile mume na mke. Murongo wa 24 ugeze ku murongo waho wa 29, mstari wake 24 hadi 20. Murongera kwasoma kuko ubushize twarahasomye, mutapasoma tena kwani siku iliyopita tulipasoma. Amen. Ubutinganyi, kuoana kwa waume, muri Biblia bugeranwa no gusenga ibishushanyo. Ndani ya Biblia inalinganishwa kama kwa kuabudu sanamu. Niyo mpamvu umugaragu w'Imana Yosia, ndio sababu mtumishi wa Mungu Yosia yari umwami, alikuwa yeye ufayimye ingoma mu Israeli, hivi aliweza kutawala Israeli. Yasanze abantu barigabije ubutinganyi, alikutana watu wamebeba, bari bakiye imana z'inyamahanga, kwa maana walikuwa wamepokea by'abanyamahanga, walikuwa wamepokea miungu za kimataifa. Yemwe uhereye no kuri Yezebeli wazanye ibigwamana by'Abasidonikazi, hata kuanzia kwa Yezebeli aliyeleta miungu ya Wasidoni, basenga bigwamana, akaacha Waisraeli wanaabudu sanamu, basenze zile sanamu walizomana zitari imana y'ukuri, zile mungu ambazo z'inyamahanga, zile mungu za kimataifa, zateye bamwe mu Bisirayeli, iliacha mmoja wao ndani ya Waisraeli no kuinjira mu butinganyi na kuingia katika kuoana. Mungu akakasikia, ibyo bibaza Imana cyane, ile ikasikitisha Mungu sana, bituma Uwiteka, kwa hiyo Bwana abagabiza abanzi, akawashambulia na hadui. Ari cyo nshimira umugaragu w'Imana Yosia, kini kila ambacho ninamshukuru mtumishi wa Mungu Yosia. Tugaruke
mu bami ba kabiri. Tutarudia katika Wafalme wa Tuingie pili. mu bami ba kabiri. Tuingie ndani ya Wafalme Noneho wa pili. mweta Pascal uransomera. Pale sasa ndugu Pascal Uradufasha gusoma abami ba kabiri. Ibice 23. Sura 23. Abami ba kabiri ibice 23. Wafalme wa pili sura ya 23. Udusomere uhereye ku murongo waho wa 5. Utasoma ukianzia sheria yake 6. Wahera kwa 5. Afadhali utaanzia hata ya 5. Yirukana abatambyi b'ibigirwamana bashizweho n'abami b'Abayuda kujya bosereza imibavu mu ngoro zo mu midugudu y'Ubuyuda n'ahateganye n'i Yerusalemu hose, agakuraho n'abandi boserezaga Bali imibavu, bakayosereza n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri n'ingabo zose zo mu ijuru. Nubango ibigwamana byose barabisengaga. Sema sanamu zote basengaga izuba, basengaga inyenyeri, basengaga ibiti n'amabuye, baramyaga ibyaremwe kuruta umuremyi. Walikuwa na abudu maumbile kuliko muumbaji. Murongo wa 6. Aya 6. Akura igishushanyo cya Shera mu nzu y'Uwiteka, akijyana inyuma ya Yerusalemu ku kagezi kitwa Kidironi, agitwikira kuri ako kagezi, aragisira ibanga kiba umuyonga. Uwo muyonga wacyo ahera ko awusesa ku bituro by'abakene, asenya amazu y'abatinganyi yari mu nzu y'Uwiteka, aho abagore baboheraga inyegamo zo gukingira igishushanyo cya Ashera. Akura abatambyi bose mu midugudu y'Ibiyuda, yangiza ingoro aho abatambyi boserezaga imibavu, uhereye i Geba ukageza i Berusheba, asenya ingoro zo ku marembo. Imwe yari ku irembo ryo kwa Yosuwa, igisonga cy'umurwa, iyindi yari ibumoso bw'irembo ry'uwo murwa. Umugaragu w'Imana Yosuwa, mtumishi wa Mungu Yosia, ku mutwe w'amagambo uravuga ngo Yosia agarura abantu ku Mana. Kichwa cha maneno kinasema Josia akirudisha watu kwa Mungu, arwanya iby'ubupagani, akipiganisha mambo ya upagani. Amen. Yarwanyije iby'ubupagani, alipiganisha mambo ya upagani. Iby'ubupagani bivugwa ngani bihi, mambo ya upagani ambayo gusenga ibishushanyo, hata kuabudu sanamu, gusenga ibyaremwe, ni kuabudu maumbile, gusenga ibyakozwe n'amaboko y'abantu, ni kuabudu mambo yaliyotengenezwa na mikono ya wanadamu, n'ubutinganyi, ni kuwana ya watu aina moja, ni ugukorera ingoro ibigwamana byabo bakabisengeramo udusozi dutandukanye, tengenezea ibyo ni ibikorwa hekalu la sanamu. Ile ni mambo. Yosia yimye rero ingoma. Yosia sasa alimiliki ibyo byose, yale yote arabisenyagura, akayabomoa. Amen. Amen. Imana yamuhaye umugisha, Mungu alimubariki. Nizera ko azahabwa ingorano kubw'ibyo. Naamini ya kwamba atapata thawabu kwa ajili ya hayo. Amen. Nubango mu gihe cya Loti, ndashaka kwereka ko wakati wa Lutu tunapenda kuonyesha hari ubutinganyi bwinshi, wakati wa Lutu kulikuwa kuuana kwa watu ibarimbura. Kwa hiyo Mungu itwika Sodomo ni Gomora, batwikisha umuriro n'amazuku, akachoma Sodoma na Gomora kwa moto na kibiriti. Ese isi duturiye, je dunia ambayo tunakaa, abikigihe cyacu bazakira uwo muriro? Je wakati watapona ile moto? Ko Biblia ivuga uko byari bimeze mu gihe cya Loti niko bizamera mu gihe cy'Yohana umwana w'umuntu, kama vile ilivyokuwa wakati wa Loti, kwa mwana wa mtu. Hivi tunarudi kwamba Yesu kwa kujyana umugeni we yatoranije, hivi kwa karibu kwa kumchukua, kwa kujyana intore ze, hivi kwa karibu kwa chukua ijambo ry'Imana nkuko Biblia ivuga, walioamini neno la Mungu kama vile Biblia inasema. Ese naza wowe uzaburi he? Je, akija wewe utakuwa wapi? Ese naza wowe uzagana he? Akikuja wewe utaelekea wapi? Ubuhungiro ni bumwe gusa, makimbilio ni moja tu, kuhungira muri we, ni kukimbilia ndani ya Mungu, kuhungira muri Yesu Kristo, kukimbilia ndani ya Yesu. Yonyine hari ubuhungiro, ni hapo tu kuna yonyine wabona gucika ibizabugera kuri Yesu, ni hapo tu utapata kuweza kuponyoka hapa. Rero uri mu izina rya Yesu Kristo. Makimbilio sasa iko katika jina la Yesu Kristo. Turashimira Imana, tunamshukuru yuko nubwo kino gihe kimeze gihe cya Loti, ya kwamba hii wakati ariko kama vile hari abantu bake, lakini hari abantu
wakati, Imana yitoranije muri kino gihe, watu ambao Mungu alichagua wakati huu, batameze nk'abigihe cya Loti. si kama watu wa wakati Nakwifuriza wa nawe kuba muri abo, mmoja wao. nakwifuriza kuba muri abo, Naweza kuhitajia kuwa mmoja icyo gihe wao, habonetse Loti, kwa maana ile wakati kulipatikana, haboneka abakobwa be babiri, ukapatikana ariko binti wake umugore we wawili. kuko yari yishushanyije n'abigihe cya Loti, Lakini mke wake kwa sababu alikuwa umugore we yasaga n'abigihe cya Loti, na watu wa wakati wa Lutu, umutima we wakundaga ibyakorwaga bizira mu by'igihe cya Loti. roho yake ilikuwa napenda machukizo ya watu ya wakati wa Lutu. Yego, umutima we nibyo wakundaga, Roho yake ilikuwa napenda mambo umutima we kama hayo. wararikiraga iby'isi Roho yake kurushaho. ilikuwa natamani mambo ya Nta dunia. mwanya w'iby'Imana uri mu mutima w'umugabo, Hakukuwa na nafasi ya mambo ya Mungu arega ndani ya kuba roho muka yake. pasiteri, Kuwa arega mke wa kuba mchungaji, umugabo wawe yaba yizera, kuwa mume wako cyangwa se anaamini, umugore wawe yizera, wala mke wako cyangwa anaamini, se so yizera, wala baba wako cyangwa akiwa mama wawe Mungu, yizera, wala mama wako, ntabwo biguha kwizera. haikuletea kuwa Kwizera ni ingabirano Imana iha umuntu ku giti cye, kwa maana kuamini ni zawadi ambayo Mungu anapatia mtu kibinafsi. ntabwo ari impano y'umuryango, Haiko ntabwo karama ari ya impano sanaa. y'igisekuru, Haiko karama oya, ya ni impano kizazi. Imana y'umuntu ku giti cye. Ni karama ambayo Niyo Mungu mpamvu Bibiliya anapatia ivuga ati mtu uyu munsi binafsi. niwumva ijwi ryawe ntiwinangire. Ndio sababu Biblia inasema leo ukisikia sauti yako usifanye moyo Mu wako gihe cya kuwa Loti rero mgumu. nubwo ibizira byari byinshi, Wakati wa Lutu ariko machukizo hari yalikuwa mengi, umuhanuzi Imana yohereje, lakini kulikuwa nabii ambaye Mungu alikuwa hari amemtuma. umuhanuzi Imana yatumye. Kuna nabii ambaye Mungu alikuwa Umuhanuzi w'Imana amemtuma. yitwaga Aburahamu. Ule nabii wa Mungu alikuwa anaitwa Aburahamu Abraham. yarakiranuka, Abraham alikuwa mwenye ndetse haki. yemwe Aburahamu yanaburanyiraga ab'igihe cya Loti, Hata Abraham alikuwa anatetea watu atifuza wa ko wakati hagira wa Lutu. uwarimbuka, Ninaweza atifuza ko hagira uwarimbuka. na hakukuwa nasikia kwamba hata mmoja Niyo mpamvu siangamie. abamarayika bagiye kurimbura Sodomu, Ndio sababu wakati wa malaika walikuwa wanaenda angamiza Sodomu, Aburahamu yibuka ko Loti ariyo, Abrahamu akakumbuka ya kwamba Loti anaishi huko, arababwira ati akawaambia, none se nimusanga y'abantu 50 sasa muzabarimbura, mkiwakutana watu 50 abandi mtapaangamiza. bati nawe turaharimbura, Wakasema hapana, nimusanga hatuwezi. yose 20 muraharimbura. Mkikutana basi, Ariko yavugaga agira ngo arebe ko na Loti yavayo. lakini alikuwa anasema hivi Iyo umuhanuzi aone rero kwamba yoherejwe, hata Loti anaweza Imana kutoka. yohereje umuhanuzi, Wakati Mungu ametuma wa nabii, muhanuzi agira n'ishyaka ry'abantu b'icyo gihe, ule nabii anakuwa hata kugira ngo abantu b'icyo gihe babashe na gukizwa, upendo ya watu wa wakati huu, ili waweze akababwira kuokoka. amagambo y'Imana abakiza, abasha Anawaambia kubakiza. maneno ya Mungu ya kuwaokoa. Amen. Amen. Aburahamu rero Abrahamu niwe wari sasa umuhanuzi w'icyo gihe, yeye ndiye alikuwa kuko nabii. Aburahamu yari afite kwizera, Kwa kuwa Abrahamu alikuwa na yari imani, intungane imbere y'Imana, alikuwa na yari mcha, umwizera utizera ibyo abona. alikuwa mwamini mwenye aamini kila Niyo kitu, mpamvu yizeye ko na ndio sababu ubwo aliamini, umubiri we wari umaze gupfa, kwa sababu ubwo umubiri we wari umaze gupfa, hivi mwili wake ilikuwa n'umubiri umekuwa w'umugore we mzoga, umaze gupfa, hata ilikuwa ariko imekwisha kuko yizeraga Imana birenze sanse, birenze ibyumvirizo by'umubiri. kwa kuwa alikuwa naamini Mungu zaidi ya hisi, Aha, birenze ibyumvirizo bitanu by'umubiri, zaidi ya hisi 5 za birenze mwili, n'ibyumvirizo bitanu by'umwuka. zaidi ya hisi 5 We za kiroho. yizeraga Imana birenze ibyo, Yeye alikuwa naamini yari Mungu azi ko zaidi icyo ya yale. Uwiteka avuze Alikuwa anajua kwamba kile cyanze ambacho Bwana bikunze anasema Uwiteka aragisohoza. sharti Bwana atakitimiza. Amena. Amen. Icyampa natwe Akunipa nasi mu gihe cyacu, wakati wetu, nawe ukizera ko Imana yavuze, na wewe unaamini ya kwamba ukizera yale ko Bwana amagambo yasema, y'Imana unaamini ya kwamba maneno byanze ya Mungu bikunze Imana izayasohoza. sharti Mungu atayatimiza. Bituma Aburahamu Ikaacha Abrahamu yizera ko azabyara umwana w'umuhungu, anaamini ya kwamba atazaa mtoto mwanaume umugore we Sara, na mke wake nubwo Sara, Aburahamu yari amaze kuba umusaza, kama vile Abrahamu alikuwa nubwo amezeeka, Sara yari amaze kuba umukecuru, ingawa Abrahamu alikuwa ariko kuko Uwiteka yari amaze kuba uzagaruka ufite umwana w'umuhungu. lakini Bwana alikuwa ameahidi ya kwamba tarudi na bako na mtoto mume, bali Nyuma liamini. y'imyaka 25 Baada ya miaka abona 25 kubyara wa mwana w'umuhungu. pale ndio akazaa ule mtoto mwanaume. Icyampa nawe Ya kunipa nawe, niba koko uri mu rubyaro rwa Aburahamu, kama uko mmoja wa ukizera uzao ko wako, ijambo ry'Imana iby'Imana yavuze bizasohora, unaamini ya kwamba kila ambacho ukizera Mungu ko amagambo amesema y'Imana ariyo yonyine ataneshwa, unaamini ya kwamba maneno ya ukizera Mungu ko ijambo ry'Imana hayana ryanditswe muri iki yashindwe. gitabo ariko kuri konyine, Unaamini ya kwamba maneno Na ya ibindi Mungu byose ni yenye ibinyoma. kuandikwa ndani ya hiki kitabu ndio kweli pekee ibyo yake. bakwizeza byose ni ibinyoma, Yoyote wanaweza ijambo kuaminisha ni ry'Imana ni ryo uongo. kuri. Neno la Mungu ndio kweli.
iyo ibihe bikomeye, wakati nyakati ni ngumu, Imana yohereza umuhanuzi. Mungu anatumana nabii. Mu gihe cya Mose, Wakati wa Musa, igihe bari mu nkuru ry'inzira, wakati walikuwa bari ndani ya mu ihuriro masanganzira, ry'ibihe, walikuwa ndani ya ubwo nyakati kwenye abanyegiputa bari babatuze, wakati ubwo wa Misri abanyegiputa walikuwa na wasongo, bari babakabirije no kubumba amatafari, walikuwa na watesa ubwo na abanyegiputa kutengeneza matofali, babakoreshaga uburetwa, walikuwa na wanawapatia makazi za utumwa, isezerano ry'Imana walikuwa na ahadi ya Mungu yuko izabakura mu maboko ya kwamba Farao. atatosha katika mikono ya Farao. Wakati ilipowatii, Imana ituma umugaragu wayo Mose, Mungu akatumana mtumishi ituma wake umugaragu wayo Mose, akatumana mtumishi wako imukuye mu rufunzo, kumtosha ndani ya kichaka, imukuye mu mazi, kumtosha ndani ya maji, aho ababyeyi be bari bamutaye, penye wazazi wake walikuwa babonye batashobora kumurera, wakiona kwamba hawawezi kuko kumlea, abanyegiputa bagombaga kumwica. kwa maana watu wa Misri Mose baragenda bamuta mu rufunzo, Musa wakaenda bamuta mu wakamtupa gishanga, ahantu h'igishanga ariko ku mazi, tingi ku ndani ya maji, ruzi, ndani ya ahantu habaga ingona, kwenye kulikuwa mamba. bavuga ati iyo Mana yamuduhaye, Akasema ule Mungu aliyetupatia yeye, ubwo ari Imana yamuduhaye ikaba izamukoresha hivi ni Mungu ikomeye, aliyetupatia naye, akasema atafanya naye ngaho Imana kazi. nimwiteho. Basi Mungu amshughulikie. Imana yamwitayeho, Mungu ntabwo alimshughulikia, turajya aho ngaho. hatutaingia. Imana iramurinda mu bwana bwe, Mungu akamlinda katika utoto ahubwo wake, ajya kurererwa mu nzu ya cyami, ili akaenda kulelewa Alelwa katika kwa nyumba ya Farao. kifalme, akalelewa kwa Farao, kandi Farao yari azi ngo aramwica, na Farao alikuwa anajua ahubwo kwamba amurera atamuua, nk'umwana we. ili akamlea kama mwanaye. Haleluya, Amen. izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo Jina la Bwana wetu Yesu Kristo lipewe sifa na nubwo shukrani. Mose yakuriye kwa Farao, Ingawa Musa alikumalia ariko kwa kuko Farao, Mose yari umuhanuzi w'Imana, lakini kwa kuwa Musa alikuwa Mose yari anapewa Mungu, afite ubutumwa buvuye ku Mana. Musa alikuwa na Imana ujumbe yari kutoka kwa yamusezeranye Mungu. ko ari we uzakura Abisirayeli mu maboko ya Farao. Mungu alikuwa amemwahidi ya kwamba yeye ataondoa Waisraeli ndani ya mikono ya Farao. Igihe kigeze, Wakati ilipowatia, Mose yaje kubakuramo. Musa aliweza kuwatosha Nabwiye ndani. ko igihe kigeze mu mashiraniro, Niliwaambia ya kwamba mtu anapofika ndani ya kukosa la igihe kigeze kufanya, mu mashiraniro, wakati mtu amefika, igihe kigeze mu wakati mashiraniro, inapofika ndani ya kutojua, igihe kigeze mu bihe bigoye, ndani ya mambo ya kusumbufu, Imana ikaba igiye kugira icyo ikora ku isi. wakati Mungu anataka kufanya Imana jambo ibanza fulani gutuma kudunia, umuhanuzi. Mungu anatumaka kwanza nabii. Igero cyari gikomeye ku Bisirayeli, Wakati ilikuwa ngumu kwa Waisraeli, abanyegiputa bari bakeneye cyane ngo bakoreshe uburetwa, walikuwa na wahitaji ili wawakishe wabakire makazi za amazu utumwa, akomeye atuma baba igihugu cy'igihangange, ili wawajengee manyumba makubwa, ili wakubwa inshi kubwa sana. nabo ubwabo ubwenge bwabo bwari mu nyubako gusa, ubwenge bw'abanyegiputa bwari mu nyubako gusa, Na akili yote ya watu wa Misri ilikuwa ndani ya kujenga, ariko imitima n'ibitekerezo by'Abisirayeli bari kuogwa kwabo, lakini roho na moyo wa Israeli ilikuwa bari bakeneye gutaha mu gihugu cyabo, kuweza kufunguliwa kwao. bari bakeneye gutaha mu gihugu cyabo cy'isezerano, Walikuwa wanahitaji kurudishwa ndani ya nchi yao aricyo ya ahadi, bakuwemo, aricyo Kanani, ile ambayo walitoshwa ndani, yani bari Kanaani. bakibitse amagufwa ya Yosefu, Kwa kuwa walikuwa wangali wanaweka mifupa ya Yusufu. ubwo Yakobo yapfuye, Wakati Yakobo alikufa, bakarwana bakajya kumushyingura mu gihugu cy'isezerano, wakapigana wakaenda kumzika katika nchi ya ahadi. umuhungu we Yosefu we amaze gupfa, ari nawe umeze nk'umucunguzi wabo batabaye mu Egiputa. Mtoto wake Yusufu wakati alikuwa We igihe amefariki, yapfuye yaravuze ati alikuwa kama mkombozi wao. muzabike amagufwa yanjye, Yeye alisema mkayaweke kubera ko mifupa icyo yangu, gihugu cy'Egiputa nta muzuko urimo, kwa kuwa ndani ya nchi ya Misri hamuna ndani umuzuko kufufuka. uzaboneka mu gihugu cy'isezerano, aricyo Ufufuko Kanani. itapatikana ndani ya nchi Amagufwa ya yanjye rero ahadi. ntimukayahambe muri iki gihugu kitarimo umuzuko, Mifupa yangu amagufwa yanjye msiyazike, ntimukayahambe muri iki gihugu kitagira ibyiringiro, msiyazike ndani ya nchi ambayo hayana matumaini, ubwenge bwabo n'intekerezo zabo ziri kwa mu kuwa by'isi akili gusa, yao na mafikiri yao imitima yabo inakuwa mambo ntabwo ya dunia. itekereza iby'Imana, Roho yao cyangwa haifikiri mambo ya umutima Mungu. ugatekereza iby'Imana, Cha kulipa na wewe nawe roho umutima wako yawe unafikiri ukaboneka mambo mu ya mwanya w'Imana. Mungu. Roho yako tu inakuwa ndani maneno ya Mungu. Noneho ayo magufa bari bakiyabitse, Ile mifupa walikuwa bagomba ndani kujya kuyashyingura i Kanani, wangeweza bagira kuzika umwete Kanaani. bavuga amagufwa Wakakuwa na bidii wakasema mifupa hii y'umugaragu w'Imana Yosefu, ya mtumishi wa Mungu Yusufu, y'umuhanuzi ukomeye Yosefu, ya nabii mkubwa yatubwiye ko Yusufu, tuzayashyingura mu gihugu tutaenda cy'isezerano kuizika tugezeyo. katika nchi ya ahadi Uwiteka tukipumzika. ahamagara Mose, ntabwo ndi buhatinde, Bwana sasa akaita Musa, abwira sitafakawia. Mose genda ukure ubwoko bwanjye mu maboko ya Farao. Akaambia Musa, kaondosha taifa langu ndani ya mikono ya Cyari Farao. igihe gikomeye, Ilikuwa hari mu mashiraniro,
ilikuwa ariko nshaka wakati, kwereka akantu gatoya gusa. lakini napenda kuwaonyesha kitu Kuko kidogo. Mose yari umuhanuzi w'Uwiteka, Kwa kuwa Musa alikuwa nabii wa ntabwo Bwana, byasabaga ko Farao n'abantu be bamwemera, haikubidi Farao na watu wake ntabwo byari wamkubali. ngombwa ko bamwemera. Haikukuwa lazima wamkubali, Bamwemera batamwemera, wamkubali Mose wasipomkubali. yagombaga kuba fidele, yagombaga kuba umwizerwa ku byo Imana yamutumye. Musa angeweza kuwa mwaminifu Kigaragaza kwa rero kile ambacho umuhanuzi w'Uwiteka nachoonyesha umwizerwa ku ijambo ry'Imana gusa. anakuwa mwaminifu kunena na Umuhanuzi Mungu. w'Imana ntabwo ari umwizerwa ku magambo y'abantu, Nabii wa Mungu hakuwa mwaminifu ntabwo kwa ari maneno ya umwizerwa ku wanadamu, mihango y'ikidini, hakuwa mwaminifu ntabwo ari kwa umwizerwa ku maneno ya migenzo ya kizehebu, kidini. hakuwa Idini mwaminifu ryacu riravuga riti kwa kanuni za oya, kizehebu. Kama Mungu akusema ibyo idini ryawe rivuga maneno ya niba kizehebu, Imana itarabivuze mu ijambo kama Mungu ryayo, akulisema katika neno lake, bizapfa ubusa, itakufa bure ntabwo bizabaho iteka. na havitaishi. Ariko ibyo Imana yavuze Lakini maneno Mungu aliyoyasema nubyishingikirizaho, ni kuyategemea. nubyishingikirizaho, Ukiyategemea nubwo byaba binyuranye nuko idini ryawe ribyemera, ingawa vitakuwa tofauti na Imana jinsi izaguha ingororano yako, kubw'amasezerano yayo. Mungu atakupatia zawadi kulingana na neno lake. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mungu awabariki katika jina la Yesu Kristo. Nguyu rero Mose umuhanuzi, Njoo huyu sasa mu gihe Musa nabii, gikomeye cyo gukura Abisirayeli mu gihugu cya Egiputa. kati ngumu ya kutosha wa Nuko Israeli natwe muri kino gihe cyacu turi mu gihe gikomeye kimeze nk'icya Mose, nasi kama vile hiyo wakati yetu ni turi mu ngumu gihe kama vile gikomeye wakati kimeze wa nk'icya Musa. Mose Tuko wakati ngumu kama vile cyo wakati wa gukura Musa, itoro ry'Imana hano ku isi, ya kutosha cyo kabisa na Mungu gutegura hapa dunia, cyo gutegura intore z'Imana hano ku isi, ya kutayarisha wateule wa Mungu hapa zigakurwa mu dunia, buzima bwa gipagani, waondoshwe katika zigakurwa maisha mu ya myitwarire ya kipagani, gipagani y'isi, waondoshwe katika mwenendo ya zigakurwa kipagani hapa mu irari ryo dunia, gusa n'isi, inaondoshwa katika tamaa ya zigakurwa dunia, mu myumvire ya kidini, inatoshwa katika mafikiri zigakurwa ya mu kizehebu, mihango n'imigenzo ya kidini, inatoshwa katika makanuni na ahubwo mipango intore ya kizehebu, z'Imana zigashyirwa mu ijambo ila ry'Imana. wateule wa Mungu wanawekwa katika neno la Mungu. Nicyo cyatumye Na kwa sababu hii, ntarasoma hariya mu Kuva ibice bitanu, na bado sijasoma nicyo kutoka cyatumye sura umwami Yesu 5, avuga ati, ndio sababu Bwana Yesu avuga alisema, aya magambo ati, asema maneno haya aya magambo ari muri Matayo 24 yenye umurongo wa kupatikana 14. ndani ya Mathayo Aya magambo avuga ati, 14, kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami ntari ubutumwa bwiza bw'idini, haiko injili ya zehebu, oya, Hapana. ntari ubutumwa bwiza bw'icyubahiro cy'idini, oya, haiko nta habari butumwa bwiza bwo njema gushinga idini no gushinga idini no gushinga idini, ya oya, kuweka zehebu na ahubwo ni kuitia ubutumwa madini. bwiza bw'ubwami, ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo. 24:14 Matayo. 24 Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izaherako ize. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda kwa mataifa yote, hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Ubwo butumwa bwiza bw'ubwami rero Ile habari njema ya ugomba ufalme mu isi sasa yose, inapo imperuka ikabona hubiriwa katika kuza. ulimwenguni pote, hapo Umwami Yesu ndipo mwanzo yaravuze mwisho ni ukuje. ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu alisema ni ujumbe wa Yesu Ubwo Kristo. butumwa bwiza ni ubwa Yesu Kristo. Ile habari njema ni ya Yesu Kuko Kristo. ubutumwa bwiza ni iki? Kwa kuwa habari njema ni kitu Ubutumwa gani? bwiza Habari njema ni izina rya Yesu ni Kristo, jina la Yesu ni Kristo, ukwizera Yesu ni Kristo kuamini Yesu Kristo. waretse icyubahiro cye mu ijuru, Mwenye aliacha utukufu wake mbinguni, akavuka nk'umuntu, akazaliwa kama mwanadamu, akambara umubiri wa kimuntu, akavara mwili wa akemera kibinadamu, kurekura wa mubiri we, akakubali kuachilia mwili akemera wake, kubambwa ku musaraba akakubali kugira ngo yireherezeho, kusulubishwa msalabani, kugira ngo ili yireherezeho aweze benshi, kujivutia watu wengi, yireherezeho urubyaro rwe rwinshi. ajivutie uzao Kwizera uwo, wingi, kuamini yeye, mwizera uwo, kumwamini yeye no kwizera ubutumwa bwiza bw'ubwami. ni kuamini ujumbe wa kifalme. Kubwirizwa rero amahanga yose, Inapasha kuhubiriwa mataifa ukagera yote, ku isi yose, inafika duniani mzima. bamara kugera ku isi yose, Baada ya kufika kudunia mzima, imperuka ikabona ikaza. pale njo mwisho Ubwo rero ukuje. imperuka iri hafi. Hivi sasa mwisho iko Ntabwo twe karibu. dutinya imperuka, Sisi hatuogope mwisho, ahubwo dutegereje kuza kwa Yesu Kristo no kumusanganira. ila tunangoja kurudi. Ubutumwa bwiza bw'ubwami rero
Habari njema ya ufalme. Umwami Yesu atubwiye ko Bwana Yesu anatuambia ya kwamba kubwirizwa amahanga yose. napasha kuhubiriwa mataifa yote. Nta ubutumwa bwiza bw'idini. Haiko habari njema ya kimadhehebu. Gushinga idini. Haiko habari njema ya kuweka madini. Kwa buri dini ligira amahame yaryo. Kwa kuwa kila dhehebu inakuwa na kanuni zake. Ariko n'ubutumwa bwiza bw'ubwami bugira amahame yabo. Lakini ni habari njema inakuwa na kanuni zake. Kubwiriza ibyanditswe byera. Kanuni zake ni kuhubiri maandiko matakatifu. Byasabaga rero mbere yuko imperukiza. Ilikuwa inabidi sasa kabla mwisho ije. Umuhanuzi wundi witwa Malaki. Nabii mwingine mwenye kuitwa Malaki yavuze ko iyo mperuka itaza. Alisema ya kwamba ile mwisho haiwezi kuja. Hata Imana itaratuma umuhanuzi. Na Mungu haja tumana nabii wo gutegura imbere iyo mperuka wa kutayarisha kugira ngo umuhanuzi ategure ubwoko kubaha Imana. Ili nabii aweze kutayarisha taifa limchalo Mungu. Ntiharavuga ati ale njo anasema ibice turi mu Malaki 3 tuko ndani ya Malaki sura ya 3 19. Kuzindi Biblia ni Malaki 4 murongo wa mbere. Biblia zingine ni Malaki 4 sura ya kwanza. Dore hazaba umunsi, reka nsome muri Biblia ntagatifu, reka arimo mbisoma. Tasoma ndani ya Biblia takatifu. Reka arimo mbisoma. Lenjo nitasoma ibice 4 sura ya 4. Naho ni ibice 3 murongo wa 19. Sura ya 3 mstari wa 19. Haravuga ati nasema dore haje umunsi utwika nkitanura, abirasi bose n'abagome bakazagurumana nk'ibyatsi. Umunsi uje uzabahindura umuyonga, ubwo uwo ni Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuga, ntacyo uzabasigira na busa, cyaba umuzi cyangwa ishami. Naho mwebwe aba izina ryanjye izuba ry'ubutabera, muri bya yeraboni izuba ryo gukiranuka, izuba ry'ubutabera rigiye kubarasiraho, ribazanira agakiza mu mirasire yaryo. Muzasohoka maze mwikinagure nk'inyana zivuye mu kiraro, muzanyukanyuka abagome bamere nk'ivu munsi y'ibirenge byanyu. Kuri uwo munsi nateganije uwo n'Uhoraho umugaba w'ingabo ubivuze. Noneho ku murongo wa 22 akavuga ati 23 akavuga ati dore kandi mbere y'uko uwo munsi w'Uhoraho ugera, mbere y'uko uriya munsi Uwiteka uteye ubwoba ugera, hari ikimana izakora ko ntabwo yakora ikintu kwisi itabanje kohereza umuhanuzi. Kuna jambo Mungu atakalo mbere y'uko uwo munsi ugera rero, kabla ile siku dore kandi mbere y'uko uwo munsi Uhoraho ugera, ile siku wa munsi mukuru kandi uteye ubwoba, ile siku kuu ya kuogofya, igiye kuboherereza umuhanuzi Eliya. nataka kuwatumia nabii Eliya. Umuhanuzi Eliya, nabii Eliya niwe uzunga ababyeyi n'abana. yenjo azunga ababyeyi n'abana, azahuza ababyeyi n'abana, yeye ataunganisha wazazi na watoto, ati kandi yunge abana n'ababyeyi babo, na aunganishe watoto na kugira ngo ntazaza gutsemba igihugu, ili nisije kuangamiza. Biblia isobanuye neza cyane. Azafata ababyeyi abazane ku bana, ataleta wazazi kuleta kwa watoto. Aho ngaho twabibona pale tunaweza vipata. Twabona yuko uzunga ababyeyi akabazana ku bana ari Yohana Umubatiza, mwenye atakamata uko tubibona muri Luka igice cya 16 za wazazi kuzileta kwa Yohana Umubatiza azakura abantu mu mategeko abazane ku buntu ari Yesu Kristo. Yohana Mbatizaje ataondoa watu kwa sheria, tugasanga abalete kuamini Yesu Kristo. Tugasanga none hari Eliya, na tunakutana azafata abana na bakabasubiza kuri base, mwenye atakamata roza watoto kuzileta kwa baba. Uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba, yenjo anaanzia ile siku. Aho niho turi uyu munsi, pale njo kwetu yuko Eliya yagombaga kuza, ya kwamba Eliya angepashwa kugira ngo afate abiki gihe, ili akamate watu wa leo bategereje kugaruka kwa Yesu Kristo, wenye kungojea kurudi kwa Yesu Kristo, kumyizerere y'abasokuru, awarudisha kwa kumyizerere y'abahanuzi n'intumwa, awarudisha ku imani ya bongere kwizera nk'uko byanditswe bivuga, watu waamini kama vile maandiko yanasema. Ule ni Eliya. Igihe kizaza, wakati tuzahera aho ngaho twinjire mu burebure, tutaanzia pale. Ese uwo Eliya yaraje, tuangalie je, ese uwo Eliya niwe yaraje ninde? Kama Eliya yule amekuja ni nani? Uwo Eliya rero
ule Eliya ntabwo sasa yizera imihango, ntabwo yizera imigenzo, ntabwo ashinga idini, ahubwo ni Eliya ugarura abantu b'iki gihe, ila ni Eliya mwenye kurudisha watu wa leo, inyigisho z'intumwa n'abahanuzi, anawarudisha abantu b'iki gihe akabakura ku bigirwamana bisengwa, watu wa leo anawatosha kusenga imana imwe, anawaletea iyo mana imwe, ule Mungu mmoja. Yehova mu izano rya kera, Jehova mu agano la Yesu Kristo mu izano rishya, yeye ndiye Yesu Kristo mu agano bakamenya ko jipya. cya gitare cyakuye Abisirayeli, cyaherekeje Abisirayeli mu butayu, ule wasindikiza Waisraeli jangwani ikindi si ingine ahubwo ari Kristo Yesu, ila ni Kristo Yesu. bakamenya ko nta rindi zina ribonekamo gukizwa, wanajua kwamba hakuna jina lingine usibye izina rya Yesu Kristo. Abantu b'iki gihe nabo bakizera imana imwe, watu waleo sasa nao kuko Abisirayeli bizeraga imana imwe, kama vile Waisraeli. nabwiye ko Mose rero yari umuhanuzi, niliwaambia kwamba Musa yatumwe nk'uko imana ishaka, alitumwa kama vile Mungu, ariko abo yatumweho ntibabyumva, lakini wale ambao walitumwa juu yao hawakuelewa. atumwe kuri Farawo, alipotumwa kwa ndagira ngo Farao, dusoreze kuri aya magambo Farawo yamubwiye, napenda tutamashitishie kwenye maneno ambayo Farao alimwambia. nani mumbereka ko nilikuwa nawaonyesha ya kwamba imana igiye gukora ikintu gikomeye ku isi, Mungu anapokaribia ibanza gutuma umuhanuzi wayo, anatuma kwanza na kigaragaza uwo muhanuzi kinachodhihirisha ule nabii, nuko adahimba imyizerere, kwa kuwa yeye haundaunde nuko adashinga idini, kwa kuwa yeye ahubwo uwo muhanuzi avuga amagambo y'Imana gusa, ila nabii wa Mungu yule avuga amagambo y'Imana nk'uko abahanuzi bayavuze, anasema maneno ya Mungu kama vile nk'uko byanditswe mu Isano rya kera, kama vile agano la kale, akavuga amagambo y'Imana nk'uko yanditswe mu Isano rishya, anasema maneno ya Mungu kama vile inaandikwa mu agano jipya, kama vile abantu bakava mu mihango, watu wanatoka katika makanuni, ijambo ry'Imana wanarudia kuneno la Mungu. Uyu ni Mose, hiyo sasa ni Musa. Ibice 5 kuva umurongo wa mbere ndani ya kitabu cha Kutoka sura ya 5 aya ya 3. Hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo ati, Uwiteka Imana ya Isirayeli yavuze ati, reka ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Farawo arababwira ati, Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli? Sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Hata baadaye Musa na Aroni wakaenda wakamwambia Farao, akasema, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende ili kunifanyia sikukuu jangwani. Farao akasema, Bwana ni nani hata nimsikilize sauti yake na kuwapa Israeli ruhusa waende zao? Mimi simjui Bwana, wala sitawapa Israeli ruhusa waende zao. Imani tumye Mose kuri Farao, Mungu alimtuma Musa kwa Farao na watu. Farao asiye Uwiteka simuzi. Farao akasema, Bwana mimi simjui na Waisraeli ntagaciro mbaha, siwapatie iyo mana yabo sinyemera. Ule Mungu wao sikubali. Farao ataremeye Imana, kuwa Farao yarasuzguye ijambo ry'umuhanuzi, kuwa Farao alizarau, Farao ataramenye iyo mana, atarayihaye agaciro, atarayihaye umwanya mu buzima bwe, kumpatia nafasi ntabwo byatumije Farao atarimbukira mu mazi. Haikuacha Farao. Niyo mpamvu nabo ubutumwa bw'Imana, ndio maana nabo ijambo ry'Imana uyu munsi mwenye kusikia neno la Mungu, ndabinginga kugira ngo ninawasihi bahumwanya ijambo ry'Imana mu mitima yawo, mpatie nafasi umwanya ijambo ry'Imana mu mutima wawe, ndani ya roho yako, umwanya ijambo ry'Imana mu mutima wawe, mpatie nafasi na kwizera umwami wacu Yesu Kristo, kuamini Bwana Yesu, ukamuha icyicaro mu mutima wawe, unampatia nafasi mu roho, noneho ibitagira umumaro akabigukuraho. Sasa yenye haina mafaa ugakora imirimo ishimwa n'Uwiteka, ili unafanya matendo. Umutima wawe ntumarire mu buzima bwa none, roho yako ahubwo umutima wawe ukawushyira mu buzima bw'ejo hazaza, ila roho yako imalizie ndani ya maisha ya kesho. Mugaragu w'Imana, mtumishi wa Mungu, umuhanuzi aravuga ati, nabii anasema hivi, cela se répète encore aujourd'hui. Ibyo biragarutse n'uyu munsi, ile inarudia mara tena. Les hommes martèlent l'évangile de Jésus-Christ. Abantu barabwiriza n'imbaraga nyinshi ubutumwa bwa Yesu Kristo, watu wanahubiri kinguvu ujumbe wa Yesu Kristo, prêchant le baptême du Saint-Esprit, babwiriza umubatizo w'Umwuka Wera, renda un peuple prêt, bategura ubwoko bwiteguye
pour le jugement à venir, andaa taifa kwa ajili y'urubanza rugiye kuzaza, ya hukumu ambayo inakaribia, ou un bouclier contre celui-ci, ndetse babaha n'urukingo rubarinda urwo rubanza, na hata wakiwapatia kinga ambayo itawalinda, no kwizera amagambo y'Imana, na kuile kwizera Yesu Kristo, maneno ya Mungu kwa et les gens de l'église moderne rigolent. Abantu b'itorero ry'iterambere ry'iki gihe bo bakisekera bakabisuzugura, watu wa kanisa wa maendeleo wa kisasa wanajichekelea, ridiculise bakabica amazi aho ntacyo bimaze, ibyo n'uguti wanabiziaki, wanasema havina mafaa dans tout cela, bakabanga ibyo byose ntacyo bimaze, wanasema yale yote hayana mafaa. N'est-ce pas aussi un miracle? Ibyo byose gitangaza kubona abantu basuzugura ubutumwa bw'igihe, ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu Kristo, na ile si ajabu watu wakipuuzi ujumbe wa Bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes encore placés au carrefour, nanone turi ku ihuriro ry'ibihe, no tena tuko kwenye abantu bari gusuzugura amagambo y'Imana, kwenye watu abantu batari guha agaciro ijambo ry'Imana, kwenye watu hawapatia abantu bari guha agaciro ibyaremwe, sasa kwenye watu wanapatia samani ubuzima bw'iki gihe, hata mambo ya sasa ubuzima bw'iki gihe budafite ejo hazaza, na maisha ya leo hayana kesho yake. Dusenge, tutaomba, dushima Imana, napenda tumshukuru Mungu, dusaba Imana ngo aya magambo tukiomba Mungu uyumva wese ayicicaro mu mutima, yeyote mwenye kuyasikia Imana ikufungure umutima w'agaciro ijambo ry'Imana, Mungu akufungue moyo w'agaciro iby'ubuzima, upatie neno la Mungu tamani bila kupatia thamani mambo nk'abo mu gihe cya Loti nabo mu gihe cya Nowa, ili tusikue kama watu wa Loti, mube nabo mu gihe cya Farao, kama watu wa wakati wa Farao, nabo gacirwaho iteka n'ibyo baciriweho, na wewe hukumiwe kama vile wao walihukumiwa. Data wa twese uri mu ijuru, Mana yacu kandi mubyeyi wacu, Baba yetu ile mbinguni, mzazi wetu, tugushimiye iri jambo ryawe, tunakushukuru kwa ajili ya neno. Kuri turi mu ihuriro ry'ibihe, kweli tuko kwenye masangano, iri ihuriro ry'ihe tugezemo, kwenye nyakati zinakutania, ibihe birahuye, abantu barasenga ko bafite inyota n'inzara y'ijambo ry'Imana, watu wanaomba kwa sababu wako na kiu ya kuomba. Turi mu ihuriro ry'ibihe, tuko kwenye wakati ry'ibihe, abantu nta mwanya bari guha imitima yabo ijambo ryawe, hakuna kwenye watu wako nasikia neno lako. Turi mu ihuriro ry'igihe ry'abantu badashaka gushaka Uwiteka, tuko kwenye watu hawapende kutafuta, uko byabaye mu gihe cya Farao, kama vile ilivyokuwa wakati wa Farao. Turi mu ihuriro ry'ibihe ry'abantu bahugiye mu by'isi gusa, bahugiye mu iterambere ry'isi gusa, ntabwo bashaka kubona watu wanazubaria tu ndani ya kutafuta, nta bashaka kubona umwanya w'ijambo ryawe mu mitima yabo no kubona igihe cyo gusenga. Pata wakati wa kusikia neno lako, kangura abawe bari muri iki gihe, amusha watu wako, ongeresha umwete mu bawe muri iki gihe, uwatie tena kugira ngo ubahe umwanya n'icyicaro cy'ijambo ryawe mu mitima yabo, ili wawapatie wakati hata makao ya neno, nk'uko warokoye abigihe cya Nowa, kama vile ulivyokoa nk'uko warokoye abigihe cya Loti na hata watu wakati wa Nuhu, nk'uko warokoye Abisirayeli mu Egiputa, kama vile uliokoa Waisraeli, nk'uko warokoye Abisirayeli mu maboko ya Yezebeli na Ahabu, kama vile uliokoa Waisraeli mu mikono ya Yezebeli na Ahabu, abariko urokora n'abayo muri iki gihe, hivyo hivyo uwaokoe watu wa leo, warokore iki gihe cy'uburiganya, waokoe wakati warokore ab'iki gihe biyobagiza, waokoe watu wanaozijitupanisha, ubinjize mu izina rya Yesu Kristo, ujifunue kwao nabo bizeye izina rya Yesu Kristo, kandi banabatizwe mu mazi mu izina rya Yesu Kristo, babashe gucika kino gihe cy'ubugoryi, kino gihe kibi, kuponyoka hii wakati. Umugishira ijambo ryawe rero, bariki neno lako hili, uriye mugisha mu mitima y'abaryumvise, bariki ndani ya roho za watu wakikura imitima, na wese ijambo ryawe ry'ukuri, uaminisha watu wako neno lako, umugisha abakoze umurimo aha hose, bariki watu wote waliotenda kazi, abakoze ku byuma baha umugisha, waliotumika kwenye mitambo, no mu Giswahili baha umugisha, wenye waliweza kufafanua, abakurikira ijambo nabo ubaha umugisha, na hata wenye kufuata neno hili wabariki, twese duha umugisha Mwami, sote tubariki Bwana, kandi abawe bose warenze kino gihe kibi, na watu wako wote uweze kuwaepusha wakati wa ibihe byiza byo gusengera hamwe twese hamwe, tishi yake wakati nzuri ya kusaidia pamoja, na tubyambaje twinginga mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, amen, amen. Imana ibaha umugisha, Mungu awabariki, izina rya Yesu Kristo, katika jina Imana nibishaka, Mungu akipenda tuzongera tubonane ubutaha, tutaonana tena siku ijayo, haba ku byuma nkoranyambaga, iwe katika mitandao, cyangwa se haba materaniro, wala katika makutano ya kawaida, kandi mukomeze gusabirana, muendelee kuombeana, mukomeze gusabirana, muendelee kuombeana, mwihangane, muvumilie, mugira umwete, muwe na juhudi, igihe nikigera, wakati kiwadia, uri hamwe materaniro hamwe,
kusanyikia tena dusengera pamoja, hamwe twishimira umwami wacu Yesu Kristo, tuombe pamoja, kuko tukufurahie niwe Bwana, wenyine uzaduha icyo gihe sababu ndiye mwenyewe akoresheje atatupatia wakati, inzira ze zitarondoreka. akitumia njia zake Amahoro y'Imana zisizosabirika. abane nawe. Amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Amani
wowe